तुलसी गणनाट्य मालिक अनंत नारायण धल ओरफ नांडू धलंकर धमक मारिदेवा बंदूक मुनरे शिकार होइछंती आउ जणे कलाकार सी होउछंती तांकर निज यात्रा पार्टी थिबा अभिनेता साई सत्यजित पंडा तांको मारिदेवार धमक बंदूक मुनरे धमक दिया जायछि जे तुलसी गणनाट्य छाड़ी आपण अन्य कोनोसी पार्टी रे जोगो देई परिबे नाही एभली धमकर शिकार होइछंती साई सत्यजित पंडा यह केते दूर सत कहीं साई सत्यजित पंडा को नांडूधल एभली धमक देइछंती से निजे धमक दउछंती ना बाउंसर लगई गुंडा लगई एभली धमक दउछंती से संपूर्ण अभियोग हेछि खंडगिरी थाना रे तांको मां एवं साई सत्यजित पंडा निजे अभियोग आनिछंती ए अभियोगर सत्यासत्य कोन से संपर्क रे सीधासळग आलोचना करिया पय मो सहित अछंती जीए वर्तमान तुलसी गणनाट्य रे कर्म नियुक्ति अछंती पंजीकृत अछंती साई सत्यजित पंडा सहित आलोचना करिवे आज ठारू से यात्रा पार्टी को जिबे ना नाही। नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण को बंदूक मुनरे नांडू बाबू ओरफ अनंत नारायण धल बंदूक मुनरे धमक देउ ना ना ये कथा आज्ञा मिछ बंदूक बंदूक केबे मते बाबू देखै नांदी कि हाथ भी केबे उठै नांदी टिप्पटी भी देई नांदी खाली जा कथाबार्ता किंतु आपण को पार्श्व रे थिबा जते कलाकार आपण को कैंप रे थिबा कलाकार समस्ते कहउछन जे तांकू बंदूक देखा हैछि माड़ मरा होछि माड़ मारिबा धमक दबा एभली हैछि नहीं 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 बस बाबू जति कही ना बाबू जो मन डाकिक आनी से मैंने टिके बेसी रिएक्ट बाबू भी रिएक्ट ये जो रिएक्ट खाली रिएक्शन गुड़ा खाली आसुची कोन आसुची रिएक्शन ये जे माने हमें एठी न रहिले हमें अलग कोड यात्रा करे माने कोडी तुलसी सिरे न रहिले यात्रा कोड करे दबुनी आउ एमती प्रॉब्लम सब हबो उठे नबु ऐसा हबो तैसा हबो भल हबनी यही सब जिंस बारंबार बारंबार रिपीटेड कथा आपण चारि पटर सब बेले बाउंसर जगी रहउछन कहा बाउंसर मोर माने आपण काळे कुआडे फेरार हे जिबे हां माने सेमती काइना मो एबे रिसेंट भी गाड़ी रे गला बेले सीआरपी पाखरे मते मु जो जाउथली जो गाड़ी रे मो गाड़ी रे जाउ नथली जो गाड़ी जाउथली से गाड़ी भी अटकै दैथिले आ अटकैथिले बाबू जो मनो पठैथिले हां अटकै दैथिले आ तापरे मु भी नॉर्मली कहिथिले तापरे जी गाड़ी मोर चलाउथिले जो भाई जनक से मते नेकी पळैथिले सेटू तापरे पुन नेक्स्ट ता भीतर भी तांको गाड़ी की टेका फेका एमती माडा फाडा एमती सब जो गाड़ी में आसुथिले तुलसी गणनाट्य सहित आपण केते वर्षर चुक्तिबद्ध अछन वर्ष पे तुलसी गणनाट्य पर चुक्ति होते बाबू पाखे किंतु 2 वर्ष लाइन चाकरी करछि माने पृथ्वीराज वर्ष भी थिली तुलसी वर्ष भी अछि मोर सही गोटी एग्रीमेंट हेतिला माने गोटे ब्लैंक पेपर रे बस सेति किछि लेखा हैनी आपण केवल समस्त भी करिथिले मु भी करिछि किंतु पाटरे कहछि जे आपण 2 वर्ष पे चुक्तिबद्ध नहीं नहीं सेतबेले वर्ष पे थिला आ किंतु एई जो नुवा वर्षर एग्रीमेंट सही तो गोटे 25 26 हां हां सेता केते वर्ष वर्ष पे हां टंकाटा मु पछांतु केते टंका नहीं एग्रीमेंट 22 लाख टंका थिला कहि दउ आपनगर 22 लाख हां हां 22 लाख पाई जाई 25 26 में नहीं नहीं चली जीवा कंटिन्यू चली गत 3 मास हला कोन दरमा पाउ नथले नहीं नहीं दरमा माने कोन माने थिला पेंडिंग थिला सेटा पाई जाई पुणी असुविधा कोन क्लियर अछि असुविधा किछि नाही असुविधा बस एया बहुत दिन पूर्वरु मो बाबू को देखो मु प्रथम जीरो रु कहि दउछि आपन को डिटेल्स जिनसडा जेतोळे मते प्रथम थर पई रंगमहल को मासिली रंगमहल मते सत्यबाबू स्कोप देइथिले चाकरी कली रंगमहल तापर मु गली नांडू बाबू पाखु चाकरी करिया ना सत्यबाबू को वर्ष आस्थिले 2023 वर्ष मोर यात्रा करियर एंट्री 2024 रहिले हाँ 24 25 रही नांडू बाबू पाखे पृथ्वीराज रे तापर 25 26 रही तुलसी रे मोर कथा थिला जे बाबू मोर किछि रिक्वायरमेंट अछि पैसा मैरिज पई मोर नो पायल रिक्वायरमेंट अछि पैसा मैरिज पई आउ सेतले कि हम दिजंकर जेतु मैरिज पई पेमेंट रिक्वायरमेंट अछि आउ बा अवशिष्टांश जिंस हमर से बहुत सारा प्रॉब्लम अछि आउ मो सेतले पैसा मोर एट ए टाइम दरकार तो बाबू मते गत वर्ष कहिथिले किंतु ता पूर्व सत्यबाबू मते कथा आइथिले सत्यबाबू मते पैसा देइथिले किंतु नांडू मते कहिथिले जे ना ना तू तांको पैसा तांको फेरेई दे आउ मो पाखरे रहइबू मु तोर सब पेमेंट सब क्लियर कर देबी आ बागर पे भी पैसा जो बागर पे माने कोन दान रे नुह मो काम करबी पैसा मते एट ए टाइम दरकार जेतु गोटे सुविधाटा अछि यात्रा रे जेतु गोटे सुविधा चुक्तिबद्ध अछंती पैसाटा मासिकिया न दे एट ए टाइम दे दियंतु मोर दरकार अछि एटा मोर रिक्वेस्ट ना कि बाउंड आपण दवा पे बाबू कहला ठीक अछि तू मे मास भीतर तोर सब पैसा पाई जीव तापरे जेतबेले सत्यबाबू कहले पैसा फेरे लगी
ମୁଁ ସତ୍ୟବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାବୁଙ୍କର ଆମର ଯେ ମା ସତ୍ୟବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଡେଥ୍ କରି ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ବି ଏଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାବୁଙ୍କୁ ପଇସା ଫେରେଇଥିଲି ସତ୍ୟବାବୁଙ୍କୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇଥିଲି ତାପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ମେ ମାସ ଆସିଗଲା ମୋ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲି ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ଆପଣ କହିଥିଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ପଇସା ଯେତେବେଳେ ଆରେଞ୍ଜ କରୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା ମୁଁ ମୋ ପାର୍ଟିଟାକୁ ଦେଖିବି ନା ତୋ କଥାଟା ବୁଝିବି ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିଲି ତାପରେ ମଝିରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୋ ଜେଜେଙ୍କର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହେଲା ଏଇଠି 6 ନମ୍ବରରେ ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ପଇସା ପୁରା ନିଡେଡ୍ ଥିଲା ତା ଭିତରେ ମୋର ଯିଏ କକା ଜଣେ ଥିଲେ ମୋ ଜେଜେଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଆମର ମାନେ ବ୍ଲଡର ସେ ଡେଥ୍ କରିଗଲେ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତ ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ଗୋଟେ ଖରାପ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ବାବୁଙ୍କୁ ପୁରା ନେସେସରି କହିଲି ଯେ ବାବୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମୋତେ 6ଟା ଭିତରେ ଏନି ହାଉ ମୋତେ 2 lakhs ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରିବେ ମୁଁ ସେଇଟା ଥରେ କହିଥିଲି ବାବୁଙ୍କୁ ତାପରେ ବାବୁ ମୋତେ ଡାକିକି 1 lakhs ଗୋଟେ ଥର ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ 1 lakhs ପୁଣି ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ତୁଳସୀରେ କାମ କଲି ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀରେ କାମ କଲି ମୋର ତ ପୁଣି ସେଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହେଇପାରିଲାନି ପଇସାର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟଟା ଯେମିତି ଜେନୁଇନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଇସା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେମିତି ପଇସା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ମୁଁ ବାବୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଲି କହିଲି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଅଛି ନା ନାହିଁ ବାବୁ ମୋତେ କହିଲେ ହଁ ଅଛୁ ମୋର ପିଲା ରହିବ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ତ ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ଯେତିକି ବି ଆପଣ ଦରମା କରିବେ ମୁଁ 22 ଲକ୍ଷରେ ଅଛି ଯେତିକି ଆପଣ ଦରମା କରିବେ ମୁଁ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ନେବି ଆଇଦର 23 ହଉ 25 ହଉ 50 ହଉ କୋଟି ହଉ 5 କୋଟି ହଉ ଯେତେ ହଉ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ନେବି କାହିଁକିନା ମୋର ଦରକାର ଅଛି ବାବୁ କହିଲେ ଦେଇପାରିବିନି ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ଦେଇପାରିବିନି ମୁଁ ଦରକାର ଅଛି ନା ଆମର କଥା ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ଆଉ ଯତେ ଯିଏ ଦବ ସେଠୁ ନେଇ ଆସିବୁ ନହେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ତ ଟେନସନ୍ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବି ଫୋନ୍ କଲି ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ସତରେ ଦେବିନି ପଇସା ଗୋଟେ ବର୍ଷର ପଇସା ଦେବେନି ଆରେ ସତ ତ ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଯଦି କାଲି ସକାଳେ ତୋର କିଛି ହେଇଯାଏ ପଇସାଟା ମୋର ବୁଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ବୋଲି ବାବୁଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ବି ନିଜେ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ମାନେ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ବି ସେଠି ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଥାନ୍ତି ନା ନା ଦେଖିବା କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ତମେ ଆସ କିନ୍ତୁ ବାବୁ କହିଲେ ନା ତାକୁ କାହିଁ ଆଶା ଦେବା ସେ ତାର ଯଦି କୋଉଠି ଦେଖୁଛି ଦେଖୁ ଆଣୁଛି ଆଣ୍ଟି ଆଣୁ ପଇସା ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଯଦି ଦେଇପାରିଲେ କାହିଁ ଦେବା ଆଶା ଦେବା ତାପରେ ମୋତେ ଯେଉଁଠୁ ଅଫର୍ ଥିଲା 2-3ଟା ପାର୍ଟିରୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିଟା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେ ପାର୍ଟି ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି ଯେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ପାଇଁ 26-27 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନେବି ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ବାବୁ ମତେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି 26-27 ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ମତେ ରଖିବେ ଯାହା ଟଙ୍କାଟା ଛିଡ଼ିବ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତିକି ଛିଡ଼ିବ ମତେ ଏକାଥରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡ ଅଛି କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ସେମିତି ପ୍ରମାଣ ମୋ ପାଖରେ ସେଇଟାର ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସବୁ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡକି ନେଇକି ମୋ କଥା ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ସବୁ କଥାର ପ୍ରମାଣ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରେକର୍ଡ ଅଛି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ବ୍ଲାଙ୍କ କାଗଜରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସିଏ କହିବେ ବ୍ଲାଙ୍କ କାଗଜ ନାହିଁ ସିଏ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଛି ବାବୁ ନିଜେ ମିଡିଆରେ ଯେତେବେଳେ ପିୟୁଷ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଚାଲିଥିଲା ପାଡ଼ି ବାବୁଙ୍କର ନେଇକି ଯେଉଁ କିଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ବାବୁ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ 11 ମାସରୁ ଅଧିକା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କୋଉଠି ହେଇପାରିବନି ତ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଲି ଆଉ ଯଦି 5 ବର୍ଷର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଲି ମିନିମମ୍ ତ 5 ବର୍ଷର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ପଇସା ତ ନେଇଥିବି ନା ସଞ୍ଜୀବ ପାଢ଼ୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛି ପିୟୁଷ ବି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସିଂହବାହିନୀରେ 5 ବର୍ଷ ଅଛି ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିୟୁଷ ମୋ ସହିତ 2 ବର୍ଷର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ କ'ଣ 11 ମାସରୁ ଅଧିକ ନା ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ବାବୁ ସେତେବେଳେ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ହେଇପାରିବନି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହୁଛି 5 ବର୍ଷର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମୁଁ କରିନି ହଁ ତାପରେ କୁହନ୍ତୁ ନା ଜିନିଷଟା ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ବାସ୍ କଥା ଏତିକି ଥିଲା ବାବୁ ମତେ ତାପରେ ପଇସା ଆଣିଲେ ସେ କହିଲେ ଯାହାଠୁ ସେ ପଇସା ଆଣିକି ଅଫର ପଇସା ଆଣିବୁ ତ ଆରାମସେ ପାଠିଠୁ ଆଣିଲେ ମୁଁ ସେଟା କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି ହଁ 100% ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆଣିଛି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଇ ପାୟଲ 2 ଜଣ ଯାକ ହଁ 2 ଜଣ 40 ଲକ୍ଷ ଆଣିଛି ନା 45 ନାଇଁ 40 ଆଣିଛି ଆଉ ମତେ କହିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରି ଭିତରେ ସେ ମତେ ବହୁତ ଥର ଡାକିଲେଣି ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଯାଇପାରୁନି 40 ଲକ୍ଷ ସେ 40 ଲକ୍ଷ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଲରେଡି 40 ଲକ୍ଷ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ଅଲରେଡି ବାବୁ ମତେ 40 ଲକ୍ଷ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ଯୋଉ ଆମାଉଣ୍ଟ ରହିଲା ଯୋଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ନୁହଁ କହିଥିଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଭିତରେ ସବୁ ପଇସା ନେଇଯାଅ ମତେ ବହୁତ ଥର ବି ବାବୁ ଡାକିଲେଣି କାଳିଆକୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି କିଏ କାଳିଆକୁ କୋଉଠି ବିନା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଥୋଡ଼ି ନା ବାବୁ ମତେ ପଇସା ଦେବେ ହଁ ହେଇଯାଇଛି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ହଁ 26, 27, 27, 28 2 ବର୍ଷର ପଇସାଟା ଦେବେ ନା ମତେ ତ 2 ବର୍ଷର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟା ବି କରିବି ଯିଏ 2 ବର୍ଷର ପଇସା ଦଉଛି 45 ଲକ୍ଷ ନା 40 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଅଛି ମୋର ରେମୁନେସନ ଅଛି 40 ଲକ୍ଷ ତା ପର ବର୍ଷଟା ଏବେ କହିବିନି ପରେ କହିବି ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାବୁଙ୍କର ଏବେ କହିବା କଥା ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କର କହିବା କଥା ଓଳା ଶୁଣିରେ ପାଟି ପଡ଼ିଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ବାବୁ କନଭିନ୍ସ କରେଇଲେ କହିଲେ ଦେଖେ
बहुत दिन गैप रहीगला किसी कथा हेलेनी मत कन्विन्स कले मो छुआटा तू मोरी पाखे रही ये तैयारी हो सत कथा भी बाबूंर मोर बहुत भल बंडिंग मत बहुत से भल पाती पाखे बसैकी कहती मैंने जी आर्टिस्ट मान सी न मिशंती मो साथ बेस मिशन मुझे फिल करी भी कौन जिनस माने सेमती खराब जिनस मुझे देखनी बहुत भल जिनस करती मत बहुत पर्सनाल हट होती कौन कहले निजे कह 5 लोक कहीकि कराया भितर बहुत फरक अच्छे बुझे 9 लाख ना मझे देते केते तारीख 30 डिसेम्बर केते ना कौन पर्टिकुलर डेट मोर मन पड़ुनी से गोटे डिस्टर्बांस भितर से मो मौसा माउसी माने एमती गोटे डिस्टर्बांस है मो मौसा माउसी कहले बास्टार्ड बोली हाँ कहले से बास्टार्ड मैंने ते नहीं ये कहले देखूँ मो मत जहाँ कह कथा कहतु मो फैमिली उपरको कहतुनि कहीं मो फैमिली उपरको एवं भी कहूँ जी भी होता ना कहीं XYZ जी भी होना कहीं मो फैमिली उपरको कहले मुझे कह नांडू दल जो 9 लाख टका देकी कहउछन तार भितर से कथबार्ता भितर से समय मो अकाउंट को गोटे थर 5 लाख गोटे थर 4 लाख पठे कहले देखिए तू केमी न रही कौन कहले देखिए केमी न रही तो पैसा तो देली ना ये आडवांस है रही कौन कि पूर्व मोर से एग्रीमेंट पैसा अच्छे हाँ तर एबे बाबू को कहवा कथा आपणकर फैक्ट कथा होची बाबू सहित तुलसी सहित वर्षकर एग्रीमेंट अच्छी जून मासरे सर हाँ सर जी फ्री मो इच्छा जुआड़े इच्छा मुझे छाड़ी किंतु बाबूंर एबे कहवा कथा तू मो पार्टी रह मु भी राजी हाँ आपण पाखे रही तुलसी आज डेट्रे तुलसी कन्याटी बहुत आर्टिस्ट तैयारी होगी तुलसी कन्याटी मुझे अच्छी विगत दिन में जो मैंने आसबि तुलसी कन्याटी गोटे बहुत बड़ प्लाटफर्म समस्त जानते आ नांडुआ भी गोटे स्टार मेकर से भी समस्ते जानते मत नुआ पिला हिसाब से बहुत स्कोप भी देते बहुत तैयारी भी कर मत शिखी जहाँ कहते नांडू बाबू जन स्टार मेकर अनेक कलाकार भी अभियोग करते नांडुआ बाड़ी निर्यातना दिखती कलाकार मान नरी पंडा ना ना मत सेमती किसी निर्यातन षडंगी ना ना मत मुझे देखनी हुई कि मो पद घटला मुझे अभियोग कर देखो नरी पंडा जो कमेडियन हाटर पड़ी दांडे गड़ला कथा मामुनी षडंगी अभियोग अनेक कलाकार से निर्यातित अवस्था अच्छा भी भय से कहीपरि कि बाबूंर एबे कहवा कथा तू पैसा मु 40 लाख दे दूची तू नहीं कि कालिया बाबू को फेरी दे किंतु मु कहवा कथा बाबू जदि आपणकर मत रखिबार इच्छा अछि बा आपण चाहूचंदी साई आपण पाखे रहू ताले आपण कथा ही जांतु कालिया बाबू संगे जे मु साई की छाडुनी तमे अलग गुडी देख मालिक भितर गोटे भल बंडिंग आपणकर अछि संघ अछि आपणकर माने कथा गले सरला कथा कहीं आपण जमी मो बाबू सी भी सेमती मो बाबू आपण पाखे शाबल थे पाखे छुंचीटी अच्छी आपण पाखे लोकबल थे पाखे भी लोकबल अच्छी तो मुझे कहीं मझे विचारा फसबी मालिक कथा कथा सर्ट आउट हो कि बाबू कह तो मुझे कथा हेनी तू जीवु पैसा फेर तो सागे जी पिला पैसा फेरी देके आसवे बोल ना से पसिबल हो पार कि आप भी कहूँ ना कौन गोटे नाटकर संलाप आप कहते विश्व पृथ्वी में नांडू धल भाया एत भल लोक कौटे मिले ना ना से डायलॉगटा से नुह मो मन कथा एक्चुअली कई बुझीपारती 2 जन बुझीपारती जड़े साई बाबू आ जड़े नांडू बाबू एक्चुअली से मन कथा बुझाती किंतु कौन एवं मुझे जानीपारूनी कि से जो लोक मान लगे कौटी स्टेज रे मुझे कहे से हाँ माने पृथ्वी मुझे मो मन कथा कई बुझीपार केवल 2 जन बुझीपार जन क्यारेक्टर जी थे चंदन भाई ना होता साई जड़े साई बाबू कहीं मुझे लांछ नौ कम सब करुँच आ जड़े नांडू बाबू ये जो खंडगिरी आसिया परे आपण कहले जे मु 26-27 तुलसी गणनाट्य रे रहउची एटा विभिन्न गणमाध्यम आपण कहचंती एटा तो निज मत बाबू कहले प्रेसराइज कले मीडिया भाई माने भी अछंती जदि सतटा पर्टिकुलर से माने कहि परिबे कि नै मु जानिनी किंतु एटा सतला मते प्रेसराइज कराला कहले आपण एबे तुलसी गणनाट्य रे जहा एग्रीमेंट अनुसार जून मास पर्यंत मंच चढ़िबे ना नै तुलसी तो यही सब जिनस कालीर जो इनसीडेंट मो संगे रहला मोर जो देह खराब हैला जो देह खराब है जी भी जहाँ प्रोब्लेम सब क्रिएट है ता भितर मो घर लोक कई गोटे थरे फोन करके भी इनफॉरमेशन देलेनी जे आउ जे आपण पिलार या ऑफिशियल तरफ मालिक हूँ मैनेजर हूँ कई भी देलेनी हॉस्पिटल मते नहीं की गले पब्लिक आउ आमर जो आर्टिस्ट थे राइटर फाइट आमर जो थे पाखे जी थे से सब आसिक मते पब्लिक गाड़ी रे मु गली कोठी हॉस्पिटल मो घर को 1% कई इनफॉरमेशन देलेनी एपर्यंत भी बाबू हूँ कि ऑफिशियली कौन से गोटे लोक मत कंटाक्ट थरिटी भी करना जे साई तो देह केमी अच्छी रात यात्रा अच्छी केमती कौन करूँ मु मेडिसिन आनी कि ना एमती डिस्चार्ज समय भी मो पाखे कई नथिले निज हाथ में पैसा खर्च कर डिस्चार्ज आज चढ़े ना नाई मंच सेटा मो माँ ही कहीपर कहीं मत घर स्ट्रिक्टली मना कराई आम छाड़बुन बोली कहीं मत घर लोक मु भी घरे एत सत कथा तुलसी गणनाट्य रे आपन जीवन सुरक्षित कि मु भावुची एबे
କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଏବେଠୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଆଗକୁ ବୋଧେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ। ପାୟଲଙ୍କ ଜୀବନ ନିହାତି ସାଇ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ମାନେ ସେଠି ପାୟଲ ବି ନାହିଁ 100%। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ ତୁଳସୀ ଚାନ୍ସ ଏଇ କଥା ଏଫଆଇଆର ରେ ଲିଖିଛନ୍ତି କି 100%। ଆଉ କଣ ଧମକ ଚମକ ଦଉଛନ୍ତି ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ କଣ ଲିଖିଛନ୍ତି ଏଫଆଇଆର ରେ ନା ନା ମୋ ଧମକ ଚମକ ମାନେ କ'ଣ, ଏଇ ତ ମାନେ କାମ କରେଇ ଦେବୁନୁ ଉଠେଇ ଦେବୁନୁ, ଏଇଆ ହବ ଏସା ହବ ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ। ମତେ କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ବାବୁ ଟଚ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ମିଛ କହିବି କେବେ ବି। ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କିଛି କରେନି, ଯାହା କରେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କରାଏ, ଅନେକ ମିଡିଆରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ସେମାନଙ୍କ ଲୋକମାନେ ହିଁ କରେଇଦେଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ଏମିତିକି ବାଟରେ ମୁଁ ରୋଡ ସାଇଡରେ ଯାଉଛି ବି ମୋ ଗାଡ଼ିକି ଅଟକା ହେଇଛି, ମାନେ ମୋ ଗାଡ଼ି ନୁହଁ, ମୁଁ ଯୋଉ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲି ସେ ଗାଡ଼ିକି ଅଟକା ହେଇଛି। ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ କହିଲେ, ଆମମାନେ ପବ୍ଲିକ ଫିଗର, ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମର ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଯୋଉ ଦି ପଇସା ଆମେ ନେଉଛୁ, ଏଇ ଯୋଉ 40 ଲକ୍ଷ 60 ଲକ୍ଷ କୋଟିଏ କଥା ଉଠୁଛି ଯାତ୍ରାରେ, ଆମର BMW ଅଡି ମର୍ସିଡିଜ ନାହିଁ କି ଆମର ଯୋଉ 24 ତଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ 5-6ଟା ଫ୍ଲୋର ଆମର ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ କି 10-15 ଏକର ଜମି ଆମର ବି ନାହିଁ। ଆମେ ସେମିତି ବି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷପତି କୋଟିପତି ଲିଷ୍ଟରେ ବି ଆମ ନାଁ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଯେତିକି ପାରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଆମ ମାସକୁ ବର୍ଷକୁ ଗାଡ଼ି ତେଲରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଳଉଛି, ଖାଲି ଗାଡ଼ି ତେଲରେ 5 ଲକ୍ଷ ପଳଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ହିସାବ କରିବେ। ତ ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ଆମେ କୋଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଟଙ୍କା ବି ନେଇଯାଉ। ତ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଏଇ କଳାକାରଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ କିଏ ଦେଇପାରିବେନି। ନା କଳାକାର ନୁହଁ, ସବୁ କର୍ମର ପାରିଶ୍ରମିକ। ତୁଳସୀ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯେତେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି କଣ ସୁରକ୍ଷିତ, ନିର୍ଯାତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି? କାହା କଥା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ତ ବୋବାଲ ବିନ୍ଦାସ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେଠୁ କ'ଣ ହଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏକରେ ବି ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନରେ ଅଛି। ଆଜିଠୁ ଆଉ ଚଢିବେନି? ନା ମୁଁ ଚଢ଼ିବି, ସତ କହୁଛନ୍ତି? ସତ କହୁଛି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଚଢ଼ିବି ନାହିଁ ବୋଲି ମୋ ଘରେ କହିଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି। ସେମାନେ ତ ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତ ଚଢ଼ିବି ନା। ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ଦରକାର। ବାକି ସବୁ ମୋର ବଡିର ଯେତିକି ଯାହା ଚେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ କରେଇଥିଲେ ସବୁ ନର୍ମାଲ ଅଛି। ବାକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଏବେ ବି ଆପଣ ଛୁଇଁକି ଟେମ୍ପରେଚର ରେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ କ୍ୟାମେରା ଆଗେ। ଏବେ ମୋ ଦେହରେ ଜ୍ୱର ଅଛି। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ସାଇ ସତ୍ୟଜିତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଜିଠାରୁ ସିଏ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର କୌଣସି ଆଉ ମଞ୍ଚ ଚଢ଼ିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ମଞ୍ଚରୁ ଏଇ ଯୋଉ କୋର୍ଟର କାଠଗଡ଼ାକୁ ଏବଂ ପୋଲିସର ଏଇ ଯୋଉ କାଠଗଡ଼ା ଭିତରକୁ ଆସିବା ବା ଥାନାକୁ ଆସିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯୋଉ କଳାକାର ଏବଂ ଯାତ୍ରା ମାଲିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ବିବାଦ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅବ୍ଦୁଲ ଅଜିଜଙ୍କ ସହ